तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आत्ता ज्ञानेश्वर बालेन पंच मेंबर तेणी पळय सांगला पळय न्हू ते खरेंच सगळे सारकें आसा. खरें ह्या पंचांक न्हू मात पडलेलें ना, हे पंचायती सुद्दां मात पडलेलें ना. तेणी आतां स्वता सगळ्यांच्या घराघरांनी भोंवन तो कचरो हो हांगासर हाडला. ते पिशव्यो काडटना सुद्दां अशी घाण येताली पळय न्हू, तो ड्राय आनी वेट तेणी ते दोनूय कचरो घेवन येयला तो हांगासर. आयज धर अशें पंच धर हांगासर घराघरांनी धर भोंवन हे धर वोलो बीन तो कचरो धर एकठांय करूंक लागलो जाल्यार ही पंचायत करता कितें? पंचायत तांकां पे करता थंय. तो नाटेकार न्हू तेका पयशे पे करता पंचायत, जाल्यार तो कचरो व्हरना कित्याक? हे कोण सरपंच आसा पळय तेणी सांगूंक जाय आसलें न्हू, तेणी करून घेवंक जाय आसलें. हांव म्हणटा लोकांक की मातशें लक्ष हे करात, दियात पळय पंचायतीन आमच्या कितें कितें चल्लां तें मातशें लक्ष दियात आनी मातशें कितें तरी एक तुमी तरी ठामपणे हे करात, डिसिजन घेयात आनी ह्या कचऱ्याचेर हो व्हडलो इशू हो जाल्लो आसा तो मातसो आमी सॉल्व करपाक मातशें प्रयत्न करया.